Sopela nga kita bangkat kubas kebaktin minggu ta, mari ras kita toto. Bapa kami, simada kegeluhan kami. Ngatakan bujur kami manbandu, ibas paksa enda Tuhan. Ibas penemani du kegeluhan kami, seh makai taruh kendu kami, kurmah pertoton du enda, dem alu keriahan ukur. Bapa sini surga, kentisik nari ibenakan kami kebaktin minggu kami Tuhan. Pengarapan kami manbandu, maka kuasa kesah sibadiandu, sirdahin, ibas pusuh ras ukur kami. Gelah tuhu-tuhu pe arah kebaktin kami enda, tama kemuliaan gelar Tuhan. Karena kerina pe si ikut muat bagini bas kebaktin enda pe, kami tetap si masu-masusa, gelah baci dalan alu mahuli, janah pe terpuji gelardu, ibas kebaktin kami enda. Ibas gelar Yesus Kristus, reh kami ertoto manbandu. Amin. Turang rasnina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayaan Tuhan ikatakan kami menjuah-juah ras selamat 2 minggu manbanta kerina manbandu kekelengan kami si sekali enda dengang kebaktin gereja ta enda ikatakan kami menjuah-juah kerahendu nambahi kriahan manbanta kerina senina ras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus minggu enda iglari minggu perdamen mempersingati kita karena perbahanan Yesus Kristus si mereka dirina si engkau mati i kayu persilang guna memperdamaikan manusia ras di bata selaku kalak si engkau i perdamaikan ras di bata maka kita pe baba dame kus keleweta maka si permuliakan Tuhan si baba dame mari ras rende kita tanah tetedis si puji Tuhan ibas kitab Dendenta nomor 170 sada ayat sadaras 2. Ibas gelar di bata Bapa singergaken ate nandangi perdamen. Ibas gelar Yesus Kristus sing perdamaikan manusia ras di bata. Ras ibas gelar kesah sibadia sinampati kita erdame ras temanta manusia. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa. Ibas Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah sibadia ras kita kerina gelah. Amin.
Berita karena perbahanan rasura-suri di bata entah pe invokasio sisa man bantai bas pak senda dibuat terpalaskan Job 22 ayat 21 nina. Dage o Job redamilah kam ras di bata kolanai musuhi ia. Adi bage perbahanan du tentu kam ipasu-pasuna. Terpalaskan kata di bata enda si puji Tuhan aluraduras kita rende ibas kitab dendenta nomor 175 ayat sada ras si peduakan. Perpulungan alo Muhammad kudul kam krina. Pertoton mandibata si jadi ulu perdamen. Marilah si puji dibata rekitekan kelang ate ras kini ulinna si jadi ulu perdamen ibas doni enda. Nintalah ibas ukurta sekala-sekala. O Tuhan dibata, Bapa kami sir kelang ate man kami. Terpujilah gelarndu sebab belin kini ulindu malar man kami. Ita pandu doni enda alu serta dem alu kini ulin. Janah krina tina pandung geluh alu dame. O Tuhan Yesus, ipuji kami kam sebab kam engkau maba perdamen kudoni enda. O kesah si badia, ikatakan kami bujur sebab engkau ia jari ras ipangasup du kami geluh ibas dame. Terpujilah kam sehrasa lalap. Amin. Si katakan bujur mandibata alur-aluras kaki terende arah kitab dendenta nomor 310 itu sindekan ayat sada saksi petelukan.
Sibal geluh manusia ia adap-adapan di bata. Yesus Kristus engkau memperdamaikan kita ras di bata arah pengorbanan na i kayu persilang. Gelah kita penggeluh erdamai ras temanta manusia. Adi sigar-gari isi pusuhta. Kuganga kininggi tenta erkorban ibas ngelakokan perdamen. Kami mentaha denga ia kami erkorban ngelakokan perdamen. Seh maka kegeluhan kami lah jumpa kejuah-juahan. Oh Tuhan, alamilah kami. Bangkat kita kubahas paksa tenang. Paksa tenang si ujungi. Guna pengpagesi pengakunta, mari si pujika Tuhan, arah kitab Mendenta nomor 424. Sindekan ayat sadasa si betelukan.
saban Cina mari daruras tediskam krina. Berita pengalami dosa. La meriah ia kap dibata anak-anak bene ibas dosa. Tapi meriah kal atena ngidas kala anak-anak zera dengan robah ibas dosa-dosa nari. Maka selaku persuruhan dibata, aku nahkan katana man banta krina. Si enggong aku kendosanta. Bagi dahuna timur ibas barat nari, bagema ipadahuna dosa-dosa anta ibas kita nari. Bagi keleng ate bapa man anak-anakna, bagi kelema pengkelengi di bata, kalak sir kamalangan man bana. Ibas kriahan ukurta, arkitikan dosa ta enggo ya lemi di bata. Si pujika ia arah kitab dendenta nomor 374 ayat sadasah si peduakan. Perpulungan kundul kam krina. Genduari sah kita ibas ngoge kata dibata bagin si pemena. Sini buat ibas Mazmur 120 ayat sada sah pitu. Mari si buka pustaka si badianta. Mazmur 120 ayat sada sah pitu. Enda iogikan kami jadanari raduras kita memperhatikan buku pustaka tak. Halu perikop pertoton mindo penampat. Tubung ibas kini seran erlebuh aku man badu Tuhan. Jenari ialoina aku. O Tuhan pulahi min aku. Ibas kalak pergua dengan penipu nari. O penipu kai sinandangi ibahan di bata man bandu. Uguan dia penghukum nakam. Iukumna mekam alu panah si entelap. Dengan alu rara api sigara. Silaka kel aku sebab arus ngeluh raskam. Ia kaplit lainna tading mesek entah pe i tengah-tengah kalak kedar. Enggon dekah aku ngeluh tading ras ia. Ras kalak si ernambah ate man perdamen. Adi ngerana aku karena dame riahan ia kapna perang. Sahjenda pengogen kata dibata. Ketuahan kalak si megikan kata dibata dengan si maki kenca ibas geluhna si tap wari. Haleluya.
Perpulungan sekeliling Tuhan, sope sidang kehken karena kebenaran kata Tuhan man bantai baswarienda, mari dage spesikap ukurta, ras kita ratoto kita. Oh Bapa, bujur Tuhan, isahkan kami man bandu, sebab ibas minggu enda, engkoka kami ipersingetindu karena minggu perdamen, silit di tengah-tengah gereja kami Tuhan. Janape bujur ikatakan kami man bandu, arah krina kesehatan, bagepe nafas kegeluhan, si enggo ibrekendu, nandangi kami krina kekelengendu. Emaka payokel tuhu Tuhan, ibas minggu perdamen enda, setuhuna enda ngesalah sada kerincuhan nandangi kegeluhan kami. Megati Bapa, perdamen enda ngasup ngekami dalan kenca. Tapi megati pe Tuhan, sanganakal kami berjuang, guna dalan kenca. Janah pe Bapa, salah sada kelemahan kami pe, laka kepekan kami ngasup, guna banci, dalankan perdamen enda. Maka Tuhan, ibas minggu perdamen enda, ipersingetindu kami segelahna ingat kami, maka kerehendu kudoni enda, setuhuna guna banci, mbaba kedamen nandangi kami krina. Maka ajari kami Tuhan, urasilah kemahendu alu kesah sibadia, segelah banci nehken karena kebenaran katandu, nandangi krina perpulungandu enda. Endam dage toto kami Tuhan, sebab reh kami ertoto, ibas gelarana andu Yesus Kristus, Juru Selamat kami singgeluh. Amin. Kekelengani Tuhan, kata dibata siseh man banta ibas warienda emakap karena minggu perdamen, ibuat arpalaskan kitab Matius bindu 5 ayat 20 sada seh ayat 26. Mari dage si pediatekan pustakata arpalaskan kitab Matius bindu 5 ayat 20 sada seh ayat 26. Ijenda yogekan kami man bandu bagenda kata Tuhan arah batang belinna karena merawa. Enggo yetehendu makanai ikatakan man nini-nininta ola munuh kalak si munuh ia dili. Tapi genduari ku katakan man bandu, isi merawa nandangi seninana, ia dili pagin. Isi singisakan kala, arus ia dili, i lebe-lebe pengadilan agama. Janah isi ngatakan seninana, o kemali, ia pagin itamakan ku api neraka. Dage adi asum atendu nehken persembahan mandi bata, ingat ndu maka sangkut ukur seninandu nandangi kam, tadingkanlah lebe persembahan doe, jenari erdami ras ia. Kencabage persembahkanlah persembahan doe mandi bata. Adi yadukan kalak kam, jana ibabana ku pengadilan, erdamelah ras ia, ope denga seh i pengadilan. Sebab adi enggo seh i pengadilan, yendesken nama kaman hakim, jenari yendesken hakim kam man polisi. Kencabage itamakan polisi kam kubas penjara. Adi kam ibas penjara, lanai kam ipulahina, adi lengakin bali utang doe kerina. Sehjenda karena pengogenta nandangi kata dibata, isapa kami kam kerina kekeleng ni Tuhan, mejuah-juah man bandu kerina. Kekelengan ni Tuhan, minggu enda seh kita kubas minggu perdamen. Jadi arah minggu perdamen enda nge setuhuna salah sada si jadi kerincuhan ta, nandangi kegeluhan ta enda. Terlebih pedame ibas jabu, dame ibas perpulungan ta, dame ibas lingkungan, terlebih pedame di tengah-tengah masyarakat. Egia nungku nate kami lebih man banta krina. Lid dengang kita ibas paksa enda,
sangana la si perkuanan. Entah lit dengar ka kita ibas paksa ganduari enda, la kita si periahan, terlebih nandangi keluarga ta. La kita si periahan, ras anak ta. La kita si periahan, ras bibinta. La kita si periahan, ras cimbang ta, ras edata. Tapi bicara lalit penindu, ay puji Tuhan kelengay. Tapi bicara lit penindu, genduari uga ngeperasaan ta. Ana lalit kedamendai, ibas diri taras teman ta. Kekelengan Tuhan, setuhuna secara sadar ras kita tidak sadar, pasti pernah kita mengalami perselisihan. Entah banci ngebas kita nari ngerehna perselisihan nenda banci. Banci ka nge perselisihan nenda reh ibas teman tanari epe banci. Bahkan si rusur kalau terjadi perselisihan nenda emkap bas jabuta. Bas jabuta kalau ngerusur terjadi konflik. Uga karena baperas anak. Uga karena baperas nande. Uga ka karena nande ras anak-anak. Tapi la tertutup konflik enda terjadi kanga di tengah-tengah gereja ta. Maka kekelengan Tuhan ibas minggu enda si jadi temata emakap erdame ras krina jelma. Erdame ras krina jelma. Kai artina maka erdame enda labo ia memandang umur. Bicara tua, muda, anak-anak harus kita erdame ras ia. Janah erdame peras krina jelma labo ije memandang karena bayak entah mesra lang. Labo memandang gender. Labo kita memandang janarikin asal keluargana. Kaikin sukuna. Kaikin agamana. Bahkan perdamaian enda labo kita ngenen rupa. Sebab ban sikap ianding kenenda lit sada kerajaan. Ia bahankan suatu pertandingan. Lit ibre kena waktu teluari nandangi krina pelukis-pelukis. Arbahanca sada lukisan siar temakan damai. Makanya ngok kencareh waktu ndai telu kalak kangen cakepekan reh pelukis ndai. Jumpai raja gunan cidahkan lukisan na. Pelukis si pemena ibanna kepekan lit je lukisan na igambarkan ia sada danau. Jadi danau endandai jernih ke launa. Ban jernih launa endandai tridah ka ije nurung-nurung dai. Nurung dai pelit di tengah-tengah danau dai. Mbuwe kali je nurung dai ban jernih launa. Terlebih kape di tengah-tengah danau dai lit je sada perahu. Ija ibas perahu lit kalak sanganang kawil. Cirem-cirem ia sangang kawile. Cuaca kape je cerah kakel. Jadi reh ngasi pelukis ndai enda nge dame nina. Reh ngasi pelukis si pedua kan iban nalit kaje sada lukisan menggambarkan sada pegunungan. Meratah kabana gunung dai. Itruh-teruh gunung dai lit kaje batang-batang kayu. Subur kakel batang kayu ndai. Arah kiri nanandai idah kali JP Sabah. Lit ka IJK Petridah mbueka hasil juma kala. Jana si paling unik PJ itruh batang kayu ndai lit je dua kala sanga kundul. Pe sanga cirem ka si dua kala ndai. Tempala lit si mentang kelena.
Angin peje sepoi-sepoi sejuk ka udarana, cuaca kape cerah kakel. Enda me damiendai nina pelukis peduakan. Rehma pelukis petelukan, ia beda dari yang lain. Igambar kenang ngeje sada lautan si belangkel luas. Tapi laut nandai miring rupana. Sebab biasa kita ningen laut enda ngo pasti biru. Enda miring rupana arkite kan sangana kilik je badai. Cuaca peje gelap. Ombak pe galang. Makana ombak ndai pe iterjang naka ngelik je batu-batu karang. Banci si bayangkan uga ombak sangana menerjang batu karang. Lit kaje perkas. Cuaca tidak baik. Tapi lit je sada keunikan. Di tengah-tengah laut ndai pe lit je sada batu karang. Jadi batu karang ndai terlubang ia. Ibas lubang dandai lit sada prik kiti. Rende-rende prik kiti ndai. Seolah-olah labo lit igejap kena cuaca si gelap ndai entakin pe sora perkas. Enda me dame nina pelukis petelukan. Reh raja ndai enda ngasi pemenang na nina. Arah cerita enda setuhuna mungkin man banta jadi penungkunan nga. Engkai makana lukisan si petelukan. Lang me biasa na kita ni ngendame enda bagi si kala ibas danondai sangang kawil-kawil. Bagi kala si sangana turuh batang kayundai cuaca pe cerah. Seolah-olah lali je perbeben geluh. Padahal setuhuna dame ni ngenenda. Amin na pelit perbeben geluh ta, amin na pesangana berat kel permasalahan ta, tapi tetap kita ngasup tersenyum, rasi katakan bujur man Tuhan, enda medame, dame si Tuhuna. Maka kekelengan ni Tuhan, erpalaskan bahan renungan ta ibas kitab Matius endandai, enda mas Tuhuna nuriken salah sada bagin khotbah Yesus idatas uruk. Jana enda pendai ituri kena karena ula merawa. Karena merawa. Jadi nina pe ijen dandai enggo iya tehendu maka nai ikatakan menininta ula munuh. Kala si munuh ia dili. Tapi genduari kukatakan manbandu ise merawa nandangi seninana ia dili pagin. Ise ngisakan kala arus ia dili. Banci jadi penungkunan tagan dua rienda. Salah kin merawai. Apakah labos tuhuna banci kita merawa? Adi merawa kita bas inganna bagi Yesus. Merawa ia nandangi kala sirbinaga ibas rumah pertoton Tuhan. Enda me si tersena ibas Matius 21 ayat 12. Enda labo salah. Jadi merawa si ugakin si salah enda. Merawa sila terkendali. Merawa si rebahanca li jendarat rananta si ngisa-ngisa. Ugakin kita membuli. Labo kepekan merawa sincidahkan lit ije sada pembunuhan. Sebab membunuh ni ngeneda termasuk kak kubas hukum Taurat si peenemkan. Jadi alu bagai kekelengan ni Tuhan si kendalikanlah rawata enda. Si kendalikanlah diri ta enda. Sebab ise si merawa nandangi seninana, ia dili mapagin nina. Kita selaku manusia, megati kap pusuh ta enda siban bagi sada gudang. Ana gudang ningan silit ibas rumah ta, uga pape enda ingan untuk barang-barang silanay terpakai. Banlah handai nukur tipi kita,
entah nukur mejikom dari kita, lit ndai je kardus-kardusna, entah nukur sepatu ndai kita ku toko, lit pasti kotak-kotak sepatu ndai. Si susun ka, si tamakan ku gudang. Nukur baju kita ndai ku toko, lit ndai plastik na, si susun, si tamaka ku gudang. Lit ndai sepatu tandai, lanai siat. Lit ndai sepatu anak tandai penggo kiti. Si susun, si tamaka ku gudang. Apaika kita jenda pernanden, entah ngopul tak pe panci tandai, sayang ka siakap. Si tamaka ku gudang, si susun krina. Bicara sungkun kita enda krina, man kai ngei krina ningan, mis ngesi jawab karye. Lit pagi perluna. Terpakai kang pagi ninta. Jadi bagem setuhuna kita nandangi pusuh tenda. Kaikin setuhuna barang-barang sila terpakai ndai. Emkap ranan teman tasi menyakitkan. Ngerana teman tandai menyakitkan pusuh si tama kubas. Arah perbahanan teman tandai sila teng-teng si tama kubas. Kecewa kita ngenen teman ta si tama kubas. Piah nakai adinang go bagi gudang dai uga pape mengkisat ngekita kubas. Piah nang go rabu-abu gudang dai si sapui si susuni pelanai bo kita merhat. Janahlah si gejapkan gudang endandai enggo jadi asar menci. Enggo jadi asar perkis, ngombue je ipes, janah si paling mengerikan, banci je enggo jadi asar nipe. Maka ni nanggo merawa kita, lanai tertahan kita, lanai tertampung kita, ndarat mekrina, kai sindarat mencindai krina nggo ndaratan. Nipe si kita susundai, nggo sindarat ipes ndai ngesindaratan nes tuhuna. Ban lanai bo tertahan kita. Ngolit bas rasa benci, ngolit bas rasa sakit hati. Piah nanggo bagi kain ras abil. Terjadi pembunuhan. Terjadi pembunuhan. Ketika lanai bo tertampung na. Maka bahan si pe kita ngelakukan hal si per kita kan lihat ngehasutan. Reh ngeteman ta. Adina aku ndai bagai misnaring bagai kuban, kurawai. Perlukin bahan bagai gelah tehna sekali, gelah tehna jera. Maka bicara lid teman ta si bagai, perlu kita waspada iblis ngestuhuna. Tapi nakam sendiri yang ngelakukan cabas diri indu, labar kita kan hasutan teman du, berarti kita nge iblis senda. Makanan nina pe ijen dandai, adi ibas kam nehken persembahan, sangkut dengau kurseni nandu, tadingkenlah lebih persembahan due. Sada peringatan ngaman banta krina, ibas khotbah Yesus senda. Arkitekan kai, siakap ngelalap ibas kita nehken persembahan ta, nggo si tutup dirinta enda, alu sifat-sifat kepribadian si mehuli. Gelah tempat-tempat kalau kita kalak beriman. Padahal basenda lik dengan konflik berkonflik dengan kita. Maka tadingkanlah. Erdamelah kam lebih ras seninandu. Memang cakap kenca karena damai gampang kelnga. Menukah kelnga kita cakap kensa. Dalam kensa enda cukup sulit. Tapi arasi enda kerina kekeleng ni Tuhan, maka perlu ngoksiteh muncul pe perdamen, dan kita kan lihat nge konflik. Tapi bicara lah terjadi konflik janah banci lihat perdamen, perlu ngelakukan si dua hal enda. Si pemena, karena kita kin sing lakukan salah, ulakal merasa rendah kam,
bicara kam leben mindo maaf man bana. Bicara lakin pe kita si salah, labo bahanca kita jadi kalak si rendah. Tapi ingat, ibas kita mindo maafenda pe, labo ikitekan ipaksakan. Si peduakan, adnalitkin pe salah temandu, reh ia mindo maaf man bandu, reh ia mindo pengalaman dosa man bandu. Ulaka si pebelin-belin sifat egois ndu. Adina banci mindai sembah na mindayaku. Ban na mindai alu jari si 10 hei, mindo maaf ya man bangku. Labo banci lit terjadi perdamendai. Ana bagai dengar cara antar rukur. Reh ndai teman tandai mindo maaf aku nak ya salah kelaku. Arah rananku sange lah keles tuhun aku gejap kene. Reh ka anu kita. We ya ninta. Reh teman tandai salamina teknya kita mulih sanga gereja. Lah kita merahat pe salaman ras iya. Mis cai ninta ka tantai. Sidah ndai ya lebe-lebe tayandai. Mis kita pelingkan ka iya. Arah dalam sideban ka kita. Padahal teman tandai ngor sikap iya. Gelah mindo maaf lah aku man bana. Nina bas usuhna. Maka marilah kekelang ni Tuhan. Sinenlah uga Tuhan ta. Reh ia kudonienda gelah banci babak kedamen nandangi kita. Labur kita kan ia benar kita salah. Makana ia ipersilang labo. Tapi banlit je rasa cinta nandangi kita. Dua hal si seri tapi beda. Mekapkan jatuh cinta, ras benci. Elit kesamaan nasi dua hal lainnya. Arna kam sangat jatuh cinta, pasti ingat nu ngelalap. Benci pekam ingat nu kange. Tapi perbedaannya, anak kam sangat jatuh cinta, ingat-ingat nu hal siye, pasti cirem kam. Dame bos pusuh ndue, meriah ukur ndu, tenang kelakap ndu. Tapi adina benci kam, ingat ndu siye, eka rebahanca pusuh ndue pegara. Eka rebahanca kam pe banci jadi sakit. Lanai kam tenang, lanai kam damai. Janah banci merugikan diri sendiri. Genduari manbanta krina kekelang ni Tuhan. Apa yang ngedagis kita pilih? Ngit ngekitar dame, ras krina jelma, entah lenga kita ngit erdame, entah si timai teman tandai lebe, maka kita, atau lape kita salah, reh kita, guna mindo maaf man bana. Enda menjadi perayakan ta ibas minggu perdamaian enda, janah lakokanlah sienda krina sebelum terlambat. Amin, mari ras kita artoto kita. Oh Tuhan, arah kata anu si enggo idangkahkan kami Bapa. Maka payo kel tuhu, ibas kami enggo erdame ras krina jelma. Enda pasti nambahi kalian ukur nandangi kami Tuhan. Tapi bicara lenga kami ngasup erdame ras krina jelma. Enda jadi sada beban ibas kegeluhan kami. Lanai boleh ketenangan kami. Piahna kami pe banci sakit Bapa. Maka sampati. Dengan ajarilah kami Tuhan. Segelah banci kami erdame. Erkitekan kampe ruh ke dunia enda. Guna baba kedamen nandangi kami krina. Endam toto kami Tuhan. Sebab reh kami ertoto ibas gelar anak ndu Yesus Kristus, juru selamat kami singgeluh. Amin. Kekelang ni Tuhan asa bancina mari dageras kita tedis krina. Mari dageras ras kita ngakukan pengakuan kini tekenta bagi krina kelak Kristen ibas belang-belang donienda ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, sinepa langit rasdoni. Aku te man Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhan ta.
si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si muda-muda nari, si so keliaman tergelar si Maria, sing nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, ni pakukan ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan nggo keke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhan di bata, Bapa silar sibar kuasana, jenari reme ia pagi, ngeranakan singgeluh rasi nggo mate, aku teman kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kala si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap, amin kundul kam. Turang rasnina, sehme paksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur mandi bata. Kata di bata si jadi palas ibas kita ngendeskan persembahan. Sebab Kristus ekap sindamekan kita. Alun jadikan si dua pihak jadi sada. Kristus jine alu darah dagingna enggong runtuhkan tembok sinirangkan bangsa-bangsa dengan sirbahanca ia tetap ermusuhan. Tupung sisahkan persembahan ta, mari dage puji Tuhan, rende kita ibas kita mendendenta nomor 315. Kekelang ni Tuhan, mari dage spesikap ukurta, ras kita retoto karena pertoton persembahan bagi pertoton siaparta, artoto kita. Oh Bapa, ibas minggu perdamen enda Tuhan, engkau ipersingeti numan kami krina, maka bicara lit dengape, pusuh sirelem-elem, nandangi kami krina. Engkau kepeken banci enda harus iperdamaikan ibas diri kami. Segala ulanai sifat si merawa Tuhan. Ulanai lit niat munuh. Sebab munuh enda labo harus secara fisik ngenca. Tapi ibas kami ngisak-ngisakkan teman kami. Ibas kami ngelakukan hal si menyakiti ia. Enda engkau termasuk hal sila benar silit ilebe-lebendu. Maka Bapa pahandulah Tuhan, segelahna perdamen enda tetap terjadi. Ibas kegeluhan krina ngawani perpulungandu. Subuh ibas jabuna, subuh ibas
tengah-tengah gereja perpulungan du. Subuh i tengah-tengah lingkungan, bagepe i tengah-tengah masyarakat. Sebab erdame nandangi krina jelma, labo hanya terkhusus nandangi sisa da kini teken ngenca. Tapi beda pe kini teken kami, beda pe suku, beda gender, beda usia kami. Tetaplah kami banci erdame ras ia. Janah bicara li dengar pe konflik ibas diri kami. Enda pe kam tetap sinampati kami. Segelah ngit kami erdame nandangi teman kami. Tole pe bapar toto kami nandangi krina perpulungan du Tuhan. Kam tetap simereng kesehatan manbana. Kam si masu-masu krina pendahinna. Kam kasih mereka rezeki si simpar. Janah berikanlah kedamen di tengah-tengah jabuna. Terkhusus pe Tuhan nandangi perpulungan kami. Si paksa gendori enda pesangana kurang sehat daging kulana. Berikan dukalah kesehatan Bapa. Segelah lampas Yamadan. Megegeh daging kulana. Jumpa ka kami kunar sembah manpandu. Dingin pe Tuhan. Lid kriahan kami. Arkiteken itatap kami, maka ibas kesehatan si enggo, ia lokan na ibas kam, tuhu-tuhu, bujur, ras malam ate kami, ibas hendak kenca. Janah retoto pe kami nandangi krina serayandu Bapa, subuk nandangi krina pertua diaken, emeritus, pandita, nora naras, pengurus PJJ, ras pengurus kategorial, sampati ibas iya nehken pelayanan na Tuhan. Berikan ka kedamen ibas iya dalankan dahin-dahin na enda i tengah-tengah peken anggurndu. Berikan duka kinirtukan ukur man bana krina. Glahna ibas iya jadi perkakasndu Bapa. Erbahanca malam ka Athena. Dahikan krina dahin enda. Ertoto kape kami tole karena kebaktin kami pe Tuhan. Pasu-pasulah segelah krina radalan alumuhuli. Subuk nandangi kebaktin PJJ, bagepe, PA kategorial. Pasu-pasu krina Bapa. Segelah ibas kami dalam kencape, krina guna mempermuliakan gelarandu. Bagepe arah persembahan si enggo ipepulung kami pe Tuhan. Mindo kami segelah na arah persembahan enda pe. Tetap kami singajari kami. Gelah ibas kami make kencape, enda guna kemuliaan gelarandu. Enda medage toto kami manbandu Tuhan. Sebab reh kami ertoto. Ibas gelarana andu Yesus Kristus. Juru selamat kami singgeluh. Amin. Perpulungan sekeliling Tuhan. Asa bancina mari dageras kita tediskrina. Perpadanan geluh ibas perdamen. Di bata enggo merekan perdamen manbandu. Enda masih jadi tugas ras tanggung jawab ndu, selaku anak si enggo iperdamaikan di bata ras dirina. Erpadan aku Tuhan, ngergakan perdamaian si enggo kualokan ibas kamnari. Di batan di lokam baba perdamaian kukrina temandu manusia. Erpadan aku Tuhan, gid erdame ras temanku manusia, janah tetap ngelakokan si muhuli. Gelah teridah perdamen di tengah-tengah kegeluhan kami. Ibas kam peteguhi perpadanan duman di bata, mari karas kita rende, ibas kita mendendenta nomor 334, bagin si pemena ras si peduakan. Angkap si ampun agarungka
mari dage ras-ras kita toto, bagi pertoton sini ajari Tuhan man banta, ninta dage raduras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadi amin. Rahmin kini rajandu, selamin pratendu ibas donienda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup ibas waris sendah enda. Alemi salah kami, bagi nyelemi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekah-dekahna. Amin. Berkatlah kam dalani kegeluhendu, cidahkanlah perdamaian ku tengah-tengah doni enda, gelah doni enda, bancing geluh ibas dame. Gunam pengkasup kam, alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata sumbul kemalaman ate, elah sincukupi keperlundu, gunandalankan si sentudu ras pratenna. Janah di bata lah erdahin ibas kam, arah Yesus Kristus, gelah kam ngelakokan singena atena. Man Kristuslah kemuliaan, serasa lalap. Amin. Guna nutup kebaktinta, mari ras kita toto. Ngatakan bujur kami Tuhan, ibas kriahan ukur singgo ialokan kami, arah katandu ibas suari minggu enda. Bapa sini surga, kam tetap simpengasup kami kerina anak-anak andu. Lako baci pe dalankan katandu bagi singena atendu saja. Artoto pe kami man bandu Tuhan, karena serayandu singonahkan katandu man kami kerina. Kam tetap si masu-masu kegeluhan na, jabuna, riku ras dahin-dahin pelayanan si dahi kena. Sekelah narah si kerina Tuhan, tetap berhangasup na ia, pembarkan katandu, ibelang-belang gereja andu. Bagepe karena kami kerina si ikut umat bagin, ibas kebaktiin enda. Kam tetap ersemulih ku tengah-tengah jabu kami. Sirang mulih pe kami ibas rumah pertotondu enda, kegeluhan kami pe tetap indeskan kami ku bastan Tuhan. Ibas gelar Yesus Kristus, reh kami ngatakan bujur man bandu. Amin.